सलवात पढ़ना बड़ी अजीम इबादत है। सारे मिल के बुलंद आवाज़ में सलवात अपने अपने बीमारों की सेहतियाबी वास्ते भी सलवात पढ़ो। बारहवें बादशाह दे ज़हूर व सलामती वास्ते भी सलवात पढ़ो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिस तरह अली बादशाह ने खालिद दा नाम बुलंद आवाज़ नाल नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलाम हैदरी या अली अलैहिस्सलाम हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। पाक बीबी दे दुश्मनां ते लानत बेशुमार, जड़ा ना करे उस ते भी लानत बेशुमार। सदा खुश रहो, जिंदा हो, सलामत हो। मेरा मालिक मेरा मुर्शद हुसैन 1,24,000 की पग का वारिस तुहाडे घरां ते अपनी रहमतां ते बरकतां दा नज़ूर फरमा। मेरा मालिक तुहाडी कदम कदम ते मुहाफ़ज़त फरमा। तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद। सदा जीवो, ये सालाना मजलिस है। चूँकि शाबान आ गई, जशन दियां ते मजलिस की डेट लग गई। सारा दिन तुसां जशन सुनिया ते हरफ आखिर के तौर पर मैं कसीदा भी कोई कद जरूर सुनावांगा आखिर ते, फिर मैं कुछ चंद मिनट जिक्र नशैब है। इजाजत में मैं नौकरी पाक का आगाज़ करा। दिल है सारे का मालिक तुहानू वसदा रखे, तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद हो। मैं बिल्कुल थोड़े जे टाइम में बहुत प्यारी नौकरी पेश करना चाहता हूँ। बाकी ऐलान भी मैं करना भी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी है, जड़ा अशरार है बशर्ते ज़िंदगी मैं 8 to 9 मालका अगर ज़िंदगी अता की तो इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मैं तुहाडे चेहरे की ज़ियारत करूँ। हुण गल ये भी एक हुक्म भी है जनाब सज्जाद बादशाह के कसीदे का। तो फिर गल ये भी जशन सवेर तो सुनते जे पे तो आ मेरे भरा ने शामल ने भी हूँ तुहानू मुकम्मल शाबान सुनाया। तो विचों अल्लाह जाने जल्दी की वजह तो यकीने वो 7 शाबान छड़ गया। तो जे तुहाडी 5 शाबान छड़ गया, तो जे तुहाडी इजाजत होवे तो वो मैं च हिस्सा मुकम्मल करा। 5 जनाब सज्जाद बादशाह ने ना, तो जे तुहाडी इजाजत होवे तो मैं वो मुकम्मल करके दे चंद मिनट जिक्र मसाब है। इजाजत सारा ने सज्जाद नहीं है, ये है सादात का आदम। नाले तुहाडे हुक्म की तामील हो जाएगी। सज्जाद नहीं है, यह है सादात का आदम। गैरतमंद नस्लों में ईमान गूंज रहा है। तुहाडा भला हो, तुहाडे प्यारे समाज तो सबके सज्जाद नहीं है, यह है सादात का आदम। गैरतमंद नस्लों में ईमान गूंज रहा है। कड़ियों ने की नातक कुरान की अताद, जंजीरों की सदाओं से कुरान गूंज रहा है। मालिक नमस्कार रखे, तुहाडा भला हो। तुहाडे पुत्र जी में आओ बस बादशाह भी तुहानू किसी कमीने का मोहताज न करे। तुहाडे पुत्र जी, तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद। मेरे मालिक तो वस्तर गल वे पिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत की कसम है, हिट नहीं किसी बादशाह के मदा भी हिट नहीं, ना ये मकसद है। ये मिंबर रसूल है, दरबार हुसैनी में है हिस्सा सबका। लेकिन गल वे कबर अपनी, अकीदा अपना, हिसाब हर बंदे अपना दे। असी जिमें मर्जी पे इतने पढ़िए ना, कुरान की इज्जत की कसम है
اس بات یہ جڑی 40 گھراں دی ایک حویلی آئی نا، میں ایک سطر دا ایک لفظ دا ذمہ دار، یہ جڑی 40 گھراں دی ایک حویلی آئی، یہ دے بھاویں کو 6 مہینیاں دا ہی، بھاویں کو 53 سال دا ہے، انہاں دیاں اپنیاں ڈیوٹیاں سے حالات جیسے بھی ہوئے نے نا، جیسے بھی حالات ہوئے نے، اس گھر دے کسے فرد نے کسے وقت کیسے بھی حالات نے کسے جگہ تے دشمن دے سامنے انج نہیں کیتا، پوری ذمہ داری نال یا کیوں ایدہ ثبوت پیش کرا، اے حق نے او باطل، حق باطل دے سامنے جھکدا نہیں۔ مولا حسین تو وسطہ رکھے، زیارات تو بڑی تازہ ایسی آیا، یعنی کہ انہوں نے کہا بھی معراج تو واپس آیا، مالک تو وسطہ رکھے۔ ایک بندے ہوتے بڑی پیاری گل کی تھی، وہ سکھا بھی تُسی ذاکر، انہوں نے کہا بابا ظہیر شاہ جی ناراض نہیں ہونا، تُسی ذاکر آکھتے جے بھئی امام حسین علیہ السلام تو نہ بیعت منگی تے حسین انکار کیتا، ہو سکا قرآن دی عزت دی قسم ہے حسین انج انکار کیتا ہے، حسین آکھیا بھی تو تے آنا نا بھی میری بیعت کر، میں پسند نہیں کردا تیرے رنگا میری بیعت کرے۔ مالک تو واسطہ رکھو تواڈے پتر جی میرے بارے چ نہیں، حسین دے بھی بارے چ نہیں، تو میری بیعت کرے نا میرے وہ بھی بارے چ تیرے جیسا تواڈا بھلا ہوگا تواڈے پتر جی یا مالک تو انہوں کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ حسین کہ میرے بارے چ نہیں بھی تیرے رنگا میری، تو میرے تو بیعت پہ مانگنا ہے، میرے تے بھی بارے چ نہیں۔ تواڈا بھلا ہو بھئی تواڈے پتر جی بادشاہ حسین سجاد دی عظمت دا قصیدہ تواڈے گوش گزار کر کے 2 یا 3 شعر اس تو بعد چند منٹ ذکر مصائب تے دعا حاصل کراں گا۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال مالکا۔ میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے، 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 میرا نالے آج میں تواڈی یہ بھی حسرت پوری کر دیا بھی سارے آدھے جب ظہیر شاہ جان جب ممبر تے ہوندا پہ مرضی نہ نہیں پڑھتا ہے، آج تھوڑا بھی پڑھ کے بتاواں میں تھوڑا بھی پڑھ لیا۔ آج عنوان وہ ہم محرم سارا پھر لین جانے تے مرشد حسین جانے۔ عنوان وہ بادشاہ ہے، میرا آج 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 عنوان وہ بادشاہ ہے، جو بیمار ہو کے شفا بانٹتا ہے۔ مالک تو وسطہ رکھ تواڈے پتران دے شہر مانو مان جوانی امانو سارے مل کے حیدری اکبر دا پاک بابا تون وڈے رنگ لاوے تو سانجیو تواڈے بچے جیون آخری بندے تک توجہ دا طالبہ۔ میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے، میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے، میرا آج عنوان وہ بادشاہ ہے، جو بیمار ہو کے شفا بانٹتا ہے، کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے، کچھ ایسے سلیقے سے وہ بانٹتا ہے، جہاں کو لگتا خدا بانٹتا ہے۔ تواڈا بھلا ہوئے مالک تون وسطہ رکھ
यार मेरा मालिक तुम वस्ता रख जवानी मानो मैं करोड़ दफा खा जड़ी जा तशरीफ फरमाओ मेरा आज उन्वान वो बादशाह है मेरा आज उन्वान वो बादशाह है जो बीमार हो के शिफा बांटता है कुछ ऐसे तरीके से वो बांटता है कुछ ऐसे सलीके से वो बांटता है जहाँ को लगता खुदा बांटता है मालिक तो मस्तरक अकबर दा पाक बाबा तुम किसी कमीने दा मोहताज न करे बज़ाहिर मैं पहले अर्ज किया है भी इन्हां दियां ड्यूटियां सन बज़ाहिर जनाब सज्जाद बादशाह दे गले ताक पैरां च बेड़ियां हत्थां च हथकड़ियां शाम दे दरबार च लाइन तखते शराब दे नशे चूर इस कुत्ते सर जाया है जनाब सज्जाद दे पासे वेख्या दा है मैं तेरे बाबे नू कत्ल करवाया तेनू कैद करके शाम ले आया सारे रस्ते ताओ बेड़ियां जंजीरां तेनू अजियत पहुंचाई तू सारे रस्ते झुक झुक के सफर कीता है कुरान दी इज्जत दी कसम जनाब सज्जाद बादशाह इदी अख जग पाकर ने खबरदार बकवास बंद कर कहा कर्ब देती ये अब बेड़ियां है मेरा जानती ये नसब बेड़ियां है मालिक तुम वस्ता रख तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद होवन बादशाह तुहाडे रिज़्क़ च इजाफा फरमावन वसते रहो सदा जियो एक एक सतर तल्ला वास्ते पूरी तवज्जो जनाब सज्जाद बादशाह दे पास वेख्या दिन कहा कर्ब देती है अब बेड़ियां है मेरा जानती है नसब बेड़ियां है जो कहने को पाओ मैं सब बेड़ियां है ये बेते की मैयत है कब बेड़ियां है तुहाडा भला होवे जवानी मानो तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद होवन यार मालिक तुम मस्ता रख तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद होवन आखिरी सतर तल्ला वास्ते पूरी तवज्जो जनाब सज्जाद बादशाह दे पास वेख्या दिन कहा कर्ब देती है अब बेड़ियां है मेरा जानती है नसब बेड़ियां है जो कहने को पाओ है कब बेड़िया है फासके तो सुन मेरा झुक झुक के चलना है फासके तो सुन मेरा झुक झुक के चलना तो नाम खुदा को बका बांटता है तुहाडा भला होवे भाई तुहाडे पुत्र बात से तुम वस्ता रख जेड़े वेले जनाब सज्जाद जवाब दिता है लाइन बरहम होया है जनाब सज्जाद दे पास वे कहता है मेरा कैदी होके मेरे दरबार च एडे एडे वड्डे दावे मेरा कैदी होके मेरे दरबार च एडे एडे वड्डे दावे कुरान दी इज्जत दी कसम जनाब सज्जाद बादशाह इदी अख जग पाके ने खबरदार बकवास बंद कर मैं तेरा नहीं मैं मशीयत का कैदी तुहाडा भला हो बात से तुम वस्ता रख तुहाडे पुत्र दी ईमान यार मेरा मालिक तुम किसी कमीने दा मोहताज न करे जनाब सज्जाद बादशाह दी अख जग पाके दिन मैं तेरा नहीं मैं मशीयत का कैदी मैं आजाद हूँ तू हकीकत का कैदी मैं तेरा नहीं मैं आखिरी सत्तर सुनिया जा भाई कैदी मैं आजाद हूँ तू हकीकत का कैदी तू नीयत तबीयत हसीयत का कैदी मैं तो हूँ बकाए
बात सारी लसन में भी ज़ैनुल अबा बांटता है। बस दे रहो मालिक तुम वस्ता रख तुहाडे पुत्र जीवन जेड़े वेले जनाब सज्जाद दी गल कीती लाइन बरहम होया है अपने हवारियां दे पासे डिठास वत जनाब सज्जाद दे पासे वेख्या था अच्छा है मेरियां जड़ियां सावां चल रही ने ये तू मता कर रहे हैं। सज्जाद आदि ने मैं पहले आख्या तुसा पहचानिया नहीं लाइन बरहम होके जनाब सज्जाद दे पासे वेख्या था अगर मैं चाहवा हुणे अपने दरबार तेनू कत्ल करवा दिया मिटा दिया तू मेरा कैदी है हुणे अगर मैं चाहवा अपने दरबार तेनू कत्ल करवा दिया मिटा दिया मिंबर दी अजमत दी कसम जनाब सज्जाद इवें पाकर पुत्र दे मोढियां ते हथ रखिया है कमर सीधी करके इदी अख झक पाके ने खबरदार बकवास बंद कर मिटाने की हर जुस्तजू छीन लूंगा। मैं तारीख पढ़दा पिया ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵਣ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਨਾਜ਼ਮ ਕਾਇਨਾਤ ਮਾਲਿਕ ਤੁਨ ਵਸਤਰਕ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਮਿੰਬਰ ਤੇ या चौक च बैठे जेड़ा आखे ना भी इम्तिहान सी इन्हां दा उन्होंने आख शर्म कर इम्तिहान 9 लाख दा सी इन्हां दा मेरा मालिक तुन वस्तरक बादशाह तुन वस्तरक जनाब सज्जाद बादशाह इहदे पासे वेख के सरकारां दे खबरदार बकवास बंद कर मिटाने की हर जुस्तजू छीन लूंगा तेरे दहन से गुफ्तगू छीन लूंगा। मालिक तुम वस्ता रखे तुहाडे पुत्र जीवन तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद होवण। अगली सतर तल्ला वास्ते पूरी तवज्जो जनाब सज्जाद बादशाह दे पास वेख के आदे खबरदार बकवास बंद कर मिटाने की हर जुस्तजू छीन लूंगा तेरे दहन से गुफ्तगू छीन लूंगा मिटाने की हर जुस्तजू छीन लूंगा तेरे दहन से गुफ्तगू छीन लूंगा मैं जुल्मत से हक की नमो छीन लूंगा मैं तुम सब के जिस्मों से रूह छीन मैं सदके जावा तुहाडा भला होवे जवानो ईमानो तुहाडे पुत्रां दे शहर आबाद होवण। आखिरी सतर हर बंदा मेरे पास वेख के सुने जिन जिन आप तशरीफ फरमाओ जनाब सज्जाद बादशाह दे पास वेख के आदन मिटाने की हर जुस्तजू छीन लूंगा तेरे दहन से गुफ्तगू छीन लूंगा मैं जुल्मत से हक की नमो छीन लूंगा मैं तुम सब के जिस्मों से रूह छीन लूंगा। तुम्हें क्या खबर मौत का वो फरिश्ता तुम्हें क्या खबर मौत का वो फरिश्ता मेरे इज़्न से ही कज़ा बांटता है। बादशाह भी तो नमस्त रख हयात बाकी मुलाकात बाकी मालिक तुम किसी कमीने का मोहताज न करे सारा दिन सुनते रहे हो इम्तिहान नहीं लेना मकसद मालिक का जिक्र गल वे ठीक है मालिक की खुशी नाल खुशी लेकिन एक सैयद बुजुर्ग शायर होए उन्होंने किसी बंदे आख्या बेसाइयां की खुशी नाल खुशी गमी नाल गमी कुरान की इज्जत की कसम सैयद की ठा निकली तो उस को जवाब दिता भी साड़ियाँ लाशां ते बगदाद बने ते इमारत उम्मत ठंडा गई। आवाज़ थोड़ा जिहा स्लो कर यार समझ आवे बंदियां
ساڑیاں لاشاں تے بغداد بنے تے عمارتاں امت ہنڈا گئی ساڑی نسبی شان تھی ختم گئی بازار چھاؤں دماغ توڑا پلا ہوئے بھائی توڑے پتروں دے شہر آباد میں اکبر دا پاک بابا تم بڑے رنگ لاوے زیادہ نہیں 2 رائے وین کرنے اپنی مرضی نہ جو میرا دل ہے باقی پھر شہادتہ انشاءاللہ پھر سارا محرم سے پڑھنا ہے راج راج کے سلام آنگے راج راج کے مال کا کرسے لے آنگے وین میں ایک ہی ہو جا کرنا ہے اگر میں سمجھا لیا تو میں امید کرنا شاید میں نو اگے پڑھن دی لوڑ نہ قدیمی عزادار ہو بادشاہ دے ماتمی ہو ایک گل دا جواب دے گیا تو منہ بول کے میں نو اینا دسیا ہے ذاکرہ تو بھی سن دے رہن دے ہو یہ 15 زانہ کنی دے رہے چندی توڑا پلا ہوئے بس میں نو جواب چاہیے پڑھ منہ 15 زانہ توڑا پلا ہوئے بھائی توڑا پلا ہوئے 3 دینے میں صدقے جانا قرآن دی عزت دی قسم 15 زانہ بازار اس بی بی سنیا نے جندہ 18 بھراما چون 16 نوجی دے قاد دا پتہ کرنا توڑے بھلا ہوئے سن دی دیئے میں صدقے جاما شاید تو سارے گل نہیں سنی ایو بی بی ہے جن نے کسے غیر مارم دی آواز بلکہ قرآن بھی غیر مارم پڑھے تو نہیں سنے ایو بی بی ہے توڑا بھلا بھلے توڑے پتر جی میں آدھی رہی ہے سجاد انہ نواق جنہوں نے 30 دن دے بعد آئے نا پیغام پہ بازار سج گئے بدماش اکٹھے ہو گئے ہون پیدل آمن علی دیاں دیاں قرآن دی عزت دی قسم جناب فضہ دی کانڈ تو متھا چاہے ہے علی دی بچری بازار دی حالت لے کے بی بی علی اممہ آنکھ ننو رش گھٹاؤ سوال نہ مطلوب انہوں آنکھو بتیاں بجھاؤ نامحضور بی بی علی پھر انہوں آنکھو شاڑے گردنہ دے پیچھو ہاتھ کھو نامحضور کون سنانا دائیں میری سائن ڈٹھ ہے سجاد دے پاسے علی دی بچری ہے عباس دی بھینے جانج کیوں نہ کھا عباس دی مرشدادی اور ہے اجازت میں بہن سنا بی بی جڑی گل کی تھی سجاد ساکو چوتھا دی ساکو چوتھا دی شامیاں نہیں ہے انہوں غیرت نہیں آئی انہوں حیاء نہیں ہے توڑا بھلا جی توڑا بھلا ہوئے توڑے پتر جی توڑے پترہ دے شہر آباد جی بسم اللہ میں کروڑ دفعہ ساکو چوتھا دی ایت جڑ پیا بی بی آدھی ہے ساڑی امن پسند خاموشی دا کی تاشامی میں سب کہہ جانا میں قرآن دی قسم تنوں لکھا دا مجمع سمجھ کے نوکری جاتے گا بی بی آدھی نزات دا کہہ دی ساکو سمجھ کی دے جو نہیں مخدوم
شناس ہے وین کر کے بی بی آدھی سجاد راتا مل سی تو حنفیہ بن میں بن دیا آپ عباس بی بی آدھی سجاد میرا نہیں جی تواڈے پتر جی تواڈے پتران دے شہر آباد ہو مالک تو وسطہ رکھے سین تواڈی اگوں کا منظور کر تڑپی علی دی بچری حقل دے کے بی بی آدھی ایسا اونچا اٹھا دی ایتھ چڑھ پی آئے تے گئے تھی تبدیل لباس اور ساڈی امن پسند خاموشی دا کی تاشامیہ نہیں ایسا تواڈا بھلا ہو بی بی آدھی راتا مل سی تو حنفیہ بن میں بن دیا آپ میں سب کے جا ایک لائن ہور سنانا منبر دی عظمت دی قسم ہے آج تو بعد کوئی بھی ذاکر آکھے نا اکثر ذاکر پڑھ دیں گل میری حوصلے نال سن لا اکثر ذاکر آ دیں جڑے ویلے بی بی آکھے نا میں پھر نہیں ٹر دی میں کو تواڈی کہہ دینا میں تے ویر دی الفت دی پابندہ میرے ذاکر برا دن شمر تازیاں نہ چاک سجاد دی کنڈ تے آیا ہے کچھ میرے ذاکر برا آکھ دن جب اس سجاد بابے دی سانگا لے پاسے وے کیا بھین تیری نہیں ٹر دی انصاف آپ کر انج ہو سکتا ہے نہ قرآن دی عزت دی قسم انج نہیں ہو سکتا جڑے میرے شمر سجاد دی کنڈ تازیاں نے مارے نے سجاد میں پھوپھی دے پاسے گردن پھیر کے آدھا سادی موسنا جی میں دل لکھی کر میں سہ ویسا پھوپھی جی میں دل لکھی اس ویلے علی دی بچڑی سجاد تو ڈٹھائے بیراد سارا سان تو ڈٹھائے نادی علی پڑھ کے بازار قدم رکھے آئے تڑپ کے علی دی بچڑی آدھی یہ بھاویں نا ٹر سنگ دی پر ٹر دیا تے نا ویرن چنتا لائے آج سمجھ آئیے کیوں آدھا بابا سکھ زینب ٹرا حوصلے نال میں عبادت ہو گئی میرے حصے دی ڈیوٹی اپنی ماما بنا دیاں دے حصے میں دو 17 حوصلے نال میں اتھا بھی چھوڑ دیندہ نوکری مکمل ہو گئی آ گئی شام سارے جان دے زندان ہو ملے جاندی چھت کوئی نہیں فقط 2:17 سنانی میرے تو آئے کچھ مہینے پہلے ہانڈو گجر مجلس اے ممبر رسول دے جڑے اتھے جھوٹ بولے ہوتے جلال دی پوری کائنات اتھ کوئی نہیں نالے جیتی محنت ہوئے ادھر نہ چاہنا چاہیے علی رضا شیخ پرالا ملنگ جے بندہ ہے میں آخر تے پڑھنا ہی ہانڈو گجر جھولا ہے باب الحوائج دا میں وہ برامد کروانا ہی میرے تو پہلے سی علی رضا اس حسین دے سینے دے تعویز دی شہادت پڑھی اس آکھے سید زادہ پیچھے بیٹھے میں اونتی ہوں میں نہیں جاندہ حسین دے بعد کتنا مریجی ہے یا بابے دے بعد یتیم نو مسلمانہ کتنا مارے ہیں
تو بڑی سادی جی قرآن دی عزت دی قسم میں بڑی دیر تک میں تے میرے سوزی اتھا بھی روندے رہے پھر بعد جڑے میں گڈی چ بیٹھے اسی بڑی دیر تک وہ اس گل تے روندے رہے وہ سکا یتیم جو ہے جڑے میں سجاد بابے دا سر ملے نا سجاد تے سجاد آ کے بابے دا سر دیتا ہے یتیم آئی نا بابے دے منہ تے منہ رکھ کے چپ کر کے مر گئی میں سر کے جاؤ بابے دے منہ تے منہ رکھ کے چپ کر کے مر گئی میں سر کے جاؤ بڑی دیر تک مجمع ہوتا رہا ہن سرچا جڑیاں میں 2:17 سنانیاں نے جنہ 2:17 واسطے میں محنت کی تھی یتیم آئی نا بابے دے منہ تے منہ رکھ کے چپ کر کے مر گئی اس سجاد جانتے ہیں جس بہن میں دفن کیتا ہے دفناون والے دے بھی ہاتھ پابند میت دے بھی ہاتھ پابند اس ذہن اچ منظر بنا اج بادشاہ دفن کیتا بہن نو جڑے ویلے دوسرا دن چڑھیا ہے سجاد زندان دے باہروں میں تے ہی کو جاتا زندان دے دروازے تے دیوار تے متھا رکھ کے اپنے نقصان دا حساب بیٹھا کریں دائی میں صدقے جاؤں توڑا بھلا ہوئے توڑے پتر جیوان توڑا بھلا ہوئے بھائی توڑے پترہ سے شہر آباد ہوئے شام دی کورتے جن دی دھی ڈاڑی بیمار آئی ڈاکٹر حکیمہ جواب دے دیتا تیری دھی نہیں بچ سکتی انہوں شام دیاں عورتاں ڈسے آئے او جیڑا بازار اج پھپیاں واسطے چادرہ منگ دے رت رو منا لے جنے نال 5 سال دا پتر کہے دے جڑا بابے دا اپنے چولے نال رت صاف کرے دے اس قیدی دی دعا اللہ بڑی قبول کر دے وانج اس قیدی تو دعا کرا اے شام دی عورتی میں بازار ٹر دی آئی آکے ڈٹھا زندان دے بارو تمہیں پیو تے پتر دیوار دے نال بیٹھے باکرہ ہولے ہولے بابے دی رت صاحب بیٹھے کرے لے نالے رو رو کہا دے بابا جل جل رو پھوپیا مر ویسری اے عورتی میں سامنے آئی ہے آکے مٹی تبہ گئی ہے ہاتھ بن کے آدھی قیدی رت رو منالا اللہ راسی او بے وارث میری دی ڈاڈی بیمار ہے دعا کر میری دھی بچ پوے اجے یو گل پی ہوندی ہے یا پتر دوڑ کے آیا کہتا اماں دعا نہ کرا دھی مر گئی ہے انہاں قدمہ تے روندی ہے واپس ولی ہے ممبر دی عظمت دی قسم ہے چوتھے قدم تے گئی ہے باکرہ دے بابا بھیڑ دا واسطہ یہ دی دھی نو زندہ کھانا سجاد حق دے کادر مائی نہ رو میں وانج تیری دھی نو زندہ کر دیتا ہے حیران ہو کے جڑے ویلے کھا رہی آکے دیتا ہے دی دھی زندہ ہے حق تے بردائی جو دھی نو ملے اور ممبر دی عظمت دی قسم دھی نو نہیں ملی انہاں قدماتے واپس آئیے آکے سجاد دے قدماتے سر رکھیا سا اچھا بین کر کے آدھیے نہیں ساری زندگی بھول سکتی او جیڑی منت غریب تے لائیا ایک گل دا جواب دے جے سادیاں زندہ کر سکتا ہے کل اپنی کیا دفنائیا آدھے میں سنیے تے تمہیں نال دیر پیار آئی اور میری دی زندگی دی آئی کل اپنی بین دفن کر اللہ القوم ظالمین یا مولا جل جلال دا واسطے محمد کے محمد کی پاک دا واسطے جی بسم اللہ میں لکھ دفعہ کہ دوڑ دی آئی ہے آکے سجاد دے سامنے مٹی تبہ گئی ہے جناب سجاد دے پیرہ تے سر رکھیا سا اچھا بین کر کے آدھی ہے نہیں ساری زندگی بھول سکتی او جیڑی منت غریب تے لائیا ایک گل دا جواب دے جے ساڈیاں زندہ کر سکتا ہے کل اپنی کیا آدھی میں سنیا تینو میرے نال دیر پیار آئی وعدہ پھٹا رہا ہے یا مولا ذات جلال دا واسطے محمد محمد کے پاک دا واسطے مالک ساڑی ہے تھوڑی جی عبادت اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول کر میری حوصلے نال گل سنو تھوڑی کیوں آکھیا ہے
قرآن دی عزت دی قسم ہے جڑا 40 سال رات رویا جی بسم اللہ جڑا میں کیوں آکھیا ساڑی یہ تھوڑی جی عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور کر ممبر تے میرا ہاتھ ہے ذاکر گر لوگو قرآن دی عزت دی قسم ہے جڑا 40 سال رات رویا کفن دے وچ آگ کٹویا بابا حسین جڑے تینوں رون دے حق سن سجاد ادا نہیں کر سکتے توڑا بلا بادشاہ ساڑی تھوڑی جی عبادت اپنی بارگاہ وچ منظور فرما مالک اس محفل اس مجلس دے رونق بدانا لینو حصہ دارانو مالک شاد و آباد رکھ ایدہ بادشاہ جڑا ثواب ہے وہ بھائی انہاں دے والدین دے نام ہے مالک بلکہ جتنے بھی میرا مالک میرا مرشد سجاد اپنے دادی دیاں بے قراریاں دا واسطہ کر کے ہر مومن دلی سکون حفظ کر کے آمن بلکہ جتنے ہی پوری کائنات ہے جنہاں دا کوئی فاتح آکھنا بھی نہیں جنہیں بادشاہ دے عزادار ماتمی جنہیں سمجھتے ہیں جو رسول دی تھی سچی ہے جنہیں سمجھتے ہیں کہ مسلمانہ رسول دے پتر کو جھنجھوڑ کے مارے آئے مسلمانہ علی دی عدیہ گلیہ بازارہ مارے آئے میرا مالک میرا بادشاہ انہاں دے گھران تے اپنی رحمتاں تے برکتاں میں مفلا انہاں دے پریشانیاں دور کر میرا بادشاہ تیری ذات عالم الغیب ہے کوئی مومن کوئی مومنہ جڑی دعا زبان تے نہیں بھی لیا سکتے تیری ذات عالم الغیب ہے ہر مومن دی نیک دلی خواہش میرا بادشاہ پوری کر میرا بادشاہ ساڑھے پردے آلے وارث دا جلد ظہور فرما میرا مولا مریت حسین حسین کر دے اٹھی تا علی علی کر دے دن قیامت دا بڑا سکتے اتساسی گناہگاران دا ہوئے دامن پنجاتے باران ہوئے یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى محسن الحال یا ذوالجلال والاکرام یا ولی العلا یا مولا یا ساتر العیوب یا غافر الذنوب اغفر الذنوب کلہا بحرمت محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد